জয় গুরু। জয় গুরু। আজি লাগিলা দিগন্তে কি লাগিলা, আজি লাগিলা দিগন্তে কি লাগিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, আজি লাগিলা দিগন্তে কি লাগিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, আসি সন্ধিয়া প্রাণার ঠাকুর, আসি সন্ধিয়া প্রাণার ঠাকুর, অভিলাষ মনে আজি পুরিলা, অভিলাষ মনে আজি পুরিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, পেরুপদর্শনা মেটাই বাকাই ত্রুষা, পেরুপদর্শনা মেটাই বাকাই ত্রুষা, নভুরা বিকিরণাত ধরিলা, নভুরা বিকিরণাত ধরিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, আজি লাগিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, আসি সর্বদেবগণ জয় গুরু হরিগান, আসি সর্বদেবগণ জয় গুরু হরিগান, উন্মাদনাদি প্রাণে ধরিলা, উন্মাদনাদি প্রাণে ধরিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, আজি লাগিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, জ্যোতির্ময় তিরুপরে সতদয় পদ্মপারে, জ্যোতির্ময় তিরুপরে সতদয় পদ্মপারে, যোগী জন মন মজিলা, যোগী জন মন ধ্যানে মজিলা, দিগন্তে কি লাগিলা, আজি লাগিলা, দিগন্তে কি
दिन जाऊ से चरण बंदी है दया निधि दिन जाऊ से चरण बंदी है दया निधि दिन जाऊ से चरण बंदी है दया निधि दिन जाऊ आकाशे बतासे आकाशे बतासे तुमरी किरण राजे तुमरी किरण राजे तुम्हें विराट श्री जगत भरी तुम्हें विराट श्री जगत भरी तुमरी मूर्ति साज
का करुणा बंदी है दया तुम्हें का करुणा बंदी है दया जन्म मरण जीवन स्वामी जन्म मरण जीवन स्वामी तुम्हें अंतर जामी तुम्हें अंतर जामी सुख दुख सब तुम्हारी जियार सुख दुख सब तुम्हारी जियार तुम्हें मंगल स्वामी तुम्हें मंगल स्वामी दिय विद्य ज्ञान सुख बुद्धि दया दिय विद्य ज्ञान सुख बुद्धि दया धन मागु नाही जन मागु नाही धन मागु नाही जन मागु नाही मागुची चरण धूळी मागुची चरण धूळी आउलोरा नाही केव कोठारे मो आउलोरा नाही केव कोठारे संपत्ति रे खाली संपत्ति रे खाली गुरुदास आसनिर पदी दया गुरुदास आसनिर पदी दया जाऊ से चरण बंदी दया जाऊ से चरण बंदी दया जय गुरु Nigamopadesh, page 224, Strength of Love. Incredible is the power of faith. An inexhaustible energy is accumulated by pure love. When you lose effort or interest in action of feel tired and fatigued, you will on inquiry find that you have definitely started forgetting me. Those who love me will of course obey and observe my advice and instruction. You many a time talk of Vivekananda. Ramakrishna was overwhelmed
with his love. Here I cannot but quote the words of Vivekananda. Oh, what an excellent word. At one time, Vivekananda said, "It is not just your words that attract me. I love you and need to see you." It is because of this love that the essence of yoga, jnana, devotion manifested in Vivekananda. Therefore, love is the substratum of all. Ramakrishna did not teach Vivekananda any philosophy, or he did not have any such erudition. But Vivekananda could attain splendid scholarship and spectacular power what Ramakrishna had bestowed upon him. I do not force anybody or impose anything on anyone. I have allowed you all opportunities and leisure to lead an independent life. Even I do not have also any definite principle of sadhana bhajan. It is my desire. Let the spiritual awakening take place spontaneously in you. Let there be no emerge of ego in you. Your only enemy is ego. It is easy to gain grace, but difficult to digest it. So I advise you to be energetic and strong in body, mind, and heart, so that there shall be no lapses and defects in you in any way. Jai. ठाकुर भाई जॉइन करेंगे विषय अच्छे ये ईमेल कर दियो ना पठेइथिले मेल रे हां हां मुझे देखिए मो पर कि मु कर देबी कि अछि नहीं हां कर दियो जय गुरु नीलाचल शास्त्र संघ पुरी अमेरिका शास्त्र संघ 876 संघ पूजा सेशन रिपोर्ट date August 20, 2023, 7:15 to 11:55 a.m. Eastern Time. Kalia Naitik Bhai, Sisil Bhai, Thakur Prasad Bhai. Adivasa Puja was held at NSM on Saturday evening, 7 p.m. to 8 p.m. Eastern Time. Sangha Puja attendance report is available in the link. First session, August 20th, 7:15 to 8:45 a.m. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratiksha Kana Bandhu He Asigoki Satyaja by Anjali Ma and Dina Ma and Natha Tomoku Dikshita time respectively. During that time, devotees joined puja either at Nigamaspati Mandira or via teleconference. Anujit Bhai performed the arati, then Sukrit Bhai sang the Vandana, Vande Guru Charana and Satra Vandana. Raja Bhai read the Pachya followed by Kamani Partana. Then Somya Bhai read Srishi Guru Gita verse 44. Then Subrat Bhai read Sangha Sagata 52nd year of 4th para. But Vandana Partana Partana Kainko Prati. Then Siddhi invited Sisi Thakur, Bhai, Ma, and young aspirant to attend the second session. The first session was concluded with after first session, Badyapuru was offered to Sisi Thakur and then Bhaktas accepted Prasad. Second session, August 20, 9:45 a.m. to 11:55 a.m. The second session of the puja started at 9:45 a.m. Eastern Time with Abhana Dana by Nihar Bhai singing Sadyadi Phula Seja Abhisar Pai and Noyane Maniki Muro
Noyanare Rakhibi by Prabhama. During that time, devotees joined the puja either at Nigama Smriti Mandira or via teleconference. It was followed by Pranam Gana and the opening of the asana. Then Miduma sang the Bandana, Yung Janamara Punya Bole, Prabhu, Lavili Tumaku, Tumara Darsana. Then Vijay Bhai read Nigama Upadesha page 223, Achievement of Pure Love. Then Mahesh Bhai read the minutes of the last Puja. Then Sarthak Bhai read Sri Thakur Mahatma pages 131 to 137, followed by the English summary of the chapter by Rama Bhai. Then Subhind Bhai sang Saraswata Sangha, Mahaka Nathiva Pula Tulasi, Futichi Badichare. Then Sanghamitra Ma read Sansara Pathe 1, chapter 33, Beauties of Renunciation for Householders. Then Rajabhai conducted a question and answer session. Then the young ascent session started with the Patna Sangita and the Amagena Gauri sang by Aditi. Then Bhakti Ma led the discussion in YA session. Then Naitik Bhai, Thakur Bhai and Siddhi Bhai did their Bhava Vinaya Sabha, followed by an invitation for Madhyana Bhoga and evening puja. Then Pratyusha invited Thakura for the next YA session, followed by Sandeep Bhai and Shubheshwar Bhai invited Shri Thakura to the next Sangha Puja to be held on August 27, 2023. After that, Thakur Prasad Bhai prayed for forgiveness from Thakura, all Bhai, Mahas and young assistant. The session was concluded with Vidya Patna by Arpitama. The asana was closed with Jai Guru Namakirtana and Pranam. Vishwajit Bhai took the attendance of all Bhai and Mahas of the session. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Thakura, followed by Prasad. This is Thakur Charanasta, Naitik Bhai, Siddhi Bhai and Thakur Prasad Bhai. Jai. Jai Guru. Bulliye Vishwadev Laguti. Thank you. Jai Guru. भाई 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 हाँ जय गुरु भाई जय गुरु भाई ठाकुर मोर शंकर भाई मान दूची जय गुरु प्राण ठाकुर मोर प्रिय सतीर्थ भाई माने जी हमर केंद्र परिचालन कमिटी सदस्य प्रिय मनमोहन जेना भाई जॉइन करछथि हमर सौभाग्य से केन्द्र पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी ठाकुर पाखे कृतज्ञ अच्छी भाई पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी भाई को अनुरोध करोचना आरम्भ करने भाई आप 45 मिनट खंडे आलोचना करेंगे प्रार्थना संगीत अच्छी प्रार्थना संगीत पर जहाँ सात रही आप टाइम 8:30 आज्ञा हाँ जय भाई आज्ञा आज्ञा जय 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 गुरु प्रथम ठाकुर महाराज श्रीपाद मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी आज आपण सहयोग पाई आपण मैंने सेवार सुजोग देथिबार भाई समस्त माँ भाई मान उपस्थित समस्त मोर जय गुरु प्रतिष्ठा जनाऊँगी आज तो आलोचना ठाकुर उठा मोर कौन ज्ञान अच्छी ठाकुर जहाँ ठाकुर मैंने कहे मुझे कहि आदि भूल थी मतलब क्षमा करेंगे आस आरंभ करवा आरथर सेवा पर आम आरंभ होता आज आरंभ करवा धर्म कौन धर्म कले कौन हुए धर्म कहीं करवा धर्म लाभ कले आमर भक्ति भावटा बढ़ भक्ति बढ़े भक्तिर ज्ञान गोटा बढ़ ज्ञान है मनुष्य मुक्ति आड़ को इच्छा कर धर्म कौन कौन कले आम धर्म बोली जाना आम ज्ञान हम धर्म से कहते मत जहाँ भल न लगे से आचरण अन्य प्रति न करवा धर्म मत कौन गाड़ी दब मत भल लगे मन क्यों गाड़ी देवी मत मो जन विरक्त है मत कष्ट हो मो अनावर क्यों विरक्त देवी तेणु से बुझे मत जहाँ भल न लगे से भाई आचरण अन्य प्रति न करवा ही धर्म जो चिंताधारा कर्म अनुभूति
आमको भगवान आड़ को नहीं जीव ता ही धर्म आमर चिंता आमर वाक्य आम कर्म सब बड़ा से जिन आम भगवान आड़ को नब ताने आमर चाली चलन आचार व्यवहार कर्म सब गुड़ा शुद्ध पुत हवा दरकार आम ठाकुर पिला गोटे गोटे मीटिंग बसले आम पिला बसले कि सब कि दाढ़ी छाड़ी कहली मैंने आम ठाकुर पिला ठाकुर पिला आम वैशिष्ट कौन गोटे आम अन्य आमर अन्य अलगा एमती चेहरा कहीं कर देख पूत पवित्र हम सफा ड्रेस टे पिंध जो परिष्कार लगे तो मन पवित्रता हम आ मन पवित्र ठाकुर कम चेकिंग कर तुम इच्छा हे तेणु आम से कहते आम चिंताधारा आम कर्म आम अनुभूति आमको हन आड़ को नहीं जाए ताही धर्म निजे भल हो अंजर भल करवा ही धर्म से ठाकुर कहते आम आचरण धर्म प्रचार धर्म नुह गोटे कथा निजे कौन कर कहले आप ग्रहण करेंगे ठाकुर कहीं ठाकुर कथा भल लगे ठाकुर सब कर सब कर आम से ठाकुर कर केते कष्ट आम सही कि आम बस देखो टे फैन नजर आप एसी अच्छा केते ये लगुच कि केते कष्ट स्वीकार करते बर्तमान आप गाड़ी मटर ना कि ठाकुर चली जा परिवार ना केते दिन चली कहते निज को जहाँ भल न लगे अन्न पर निज निजे जहाँ भल जाओ निजे भल हो अन्न भल करने धर्म सबुठ आम इम्पोर्टाट कथा गुरुंर सेवकत्व योग्यता अर्जन करवा हूँ मनुष्यर परम धर्म आम सब सेवक आम कौन सेवक ना किंतु यह समथिंग बेटर देन नथिंग अन्य मान कला आम सेवक हिसाब गणा हो कि से कहते गुरु मन लगे सेवक करवा गुरुंर सेवकत्व तो योग्यता अर्जन कर कौन है करवा कथा योग्यता अर्जन केमी करवा देखो साधारणतः संघर साधना जो अभिचार कर आदेश पालन कि देखो आप तो अमेरिकार कथा हूँ भल अच्छे कि ओडिया जहाँ संघ सब अच्छी से कहे भाई आप मगे ना मो भाई मत समय ना अरे एने गोटे अभिचार कर आदेश पालन कर संघर कौन देव देहमान प्राण देवी अनुमति ठाकुर लिखिदे आम देहमान प्राण देवु देला कौन कर गोटे आदेश देला कर प्रस्तुत ना भाई मत समय नहीं आप आउ क्या कहूँ ठीक तेणु आउ सेवक चले आमको अहंकार प्रथम है अहंकार काटिया पड़े आम क्रोध लोभ मोह से कहते रिड्यूस योर सेल्फ टू जीरो तेज जाकि सेवक हो पार ता ना आम भर थी अहंकार अभिमान इसलिए आम सेवक सेवक मूल्य रखिले रही से कहते धर्माचरण कले व्याधि कमिज आमर जो रोग व्याधि हो सब कौन कि धर्माचरण केमी कमिज ना आम खाଇବା पीवा सब तो परिवर्तन होना साधारण लोग जहाँ पर जो खाइला तार टाइमिंग ज्ञान ना कि आम ठाकुर निवेदन कर प्रसाद कर खाइले आम कहीं हम कहते धर्माचरण कले ये कौन कम व्याधि कमिज आई शत्रु रे नहीं आप देखो साधारणतः वयस्क जगत में आम निज भाई को देखिले आम घृणा कर भाई कौन मागे कौन ना पड़ो कि गुरु भाई देखिले कहीं खुशी लगे ना गुरु भाई आम पार किसी ठाकुर छड़ा अन्य किसी न था से कहते गुरु भाई को देखिले वैश्य न करके कथा न कर ठाकुर कथा पकड़ तेणु से कहते आमर ये शत्रु रे ना अच्छा नम्रता हूँ साधुर लक्षण आम ये साधु आम जेहतु साधु ठाकुर परम साधु आम शिष्य भक्त तेणु आमर सब लक्षण आम साधुत्व लक्षण मात्र आमर सबू जानी सुधा जी आम कोली नौ सी आम गुरु आम ठाकुर जानते ठाकुर कहते तुम सब कंचा काठ तुम कई सुविधा ना तुम तुम आम सब आस शुद्ध पुत हाँ से शुद्ध करके आमको पसंद कर तेणु सी आमर सब खराब गुण अच्छी से कहते मुझे जाने तुम कार कथा योग्यता मत मत अजना ना तथा आमको कोली नहीं आमको शिष्य बोलिक आमको सब आमको सेवक बोली ग्रहण कर गोटे उदाहरण नहीं कहूँ जड़े साधु को ये देखा कर आसती आशीर्वाद करती किसी अनुरागी भक्त थे आउ किसी निंदुक भक्त थे जो माने
ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ବି କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସାଧୁକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଠାକରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ ସେମାନେ ତ ସେ ଆସି ଆପଣ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ତ ଦେଖ ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋର ବିଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ପରଜନ୍ମ ଦେଖା ହବନି, କିନ୍ତୁ ତମ ସାଥ ଦେଖା ହବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବନି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଯିଏ କରେ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ପଥରରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସବୁଠୁ ଆମର ମାରାତ୍ମକ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପରନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କରିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗତିରୋଧ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାକୁ କହୁଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ ଘରେ ରହନ୍ତି ଚାଲିଗଲା ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୁଗନ୍ଧ ରହେ। ଠାକୁର 3 ଦିନ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ଠାକୁର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର ଥିଲେ। ଭୋଗ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ବେଶ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶିଖିଲି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ତାଙ୍କର ଛିଙ୍କ ହେବାର କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚଦର ଖଣ୍ଡିଏ ଗଞ୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଇଖାନା ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାତ ନଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପଙ୍ଖା, ଗୋଟେ ହାତ ଟଣାର ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ପାଦ ପଦ୍ମ ପରି ସଦୃଶ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ବୃନ୍ଦାକୁ ନିତ୍ୟ ଲୋକରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଆଣିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାକୁ ନିତ୍ୟ ଲୋକରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆଣିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଏ। ଗୁରୁ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ଦ୍ୱିଗୁଣ ପୁରୁଷ ଓ ବୃନ୍ଦା ହଉଛି ସେବିକା, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ତୁଳସୀ ଦଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ହଉ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେବକ। ସେବକର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଥିବା ଦରକାର? ଆମର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲେ ସେବକ କରେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି। ସେବକର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେଲା ତାର ତୋର ମୋର ନଥାଏ। ଯିଏ ସେବକ ହବ ତାର ତୋର ମୋର ନଥାଏ। ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ କମ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ନା, ସେଠି ହେଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ସେବକର ତୋର ମୋର ନଥିବ, ସବୁ ସମାନ। ସେବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଠାକୁର କେବେ ସେବ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ। ଆଉ ସେବକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଅପୁରନ୍ତ କର୍ମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପ୍ରୀତି ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଠାକୁର ଆଦେଶ ଦେଲେ
विचार कर विचार कर सुख विचार अविचार कर गोटे कले मुझे कौन अपरंत कर्म शक्ति आदत है मात्र सागे सागे कर विचार करते हाँ हम ना करवा ना पारिबा ना अन्य कर ये सब नुह ना अपरंत कर्म सहित प्रेम रहा दरकार समस्त भल पाइब समर प्रथम आइडियोलॉजी है आगे भलता समस्ते कई विरोध ना आम समस्त भाई भाई गोटे एक पुत्र सन्तान आम जनक सन्तान आम कहीं आम भर विरोध भाव रहा चेष्टा करवा सेवक केवे सेवा ग्रहण करने को चाहिए ना सेवा करने को चाहिए गोटे उदाहरण दूसरी आमर कमर जाइथांती सिन्हा भाई कौन सेवा करने आमर गवर्नमेंट मीटिंग ना बस ठीक है एक कम बस मुझे जाइली भाई प्रसाद पाई सारी बसी विरासन गोटे मेडिसिन खाइबे से पानी टीका आनले खाइबे मान पारे पानी सोरे थुआई पानी गोटे मग थुआई किंतु ग्लास टे ना किंतु से काल बरात करना निजे उठा पर मुझे दौड़ी गली आर रूम गोटे ग्लास आनी पानी को देली आप जानले मत कहले गले देखिए आप उत्सव को उठे ना मु सेवक आप सेवक आप कहीं मो सेवा कले मैंने आप बड़ भाई दृष्टि में सेवा कर कौन सेवा आप पानी के उठी कड़ कष्ट जाता देखो तेणु सेवक लक्ष्यटा गोटे उदाहरण कौन कि आम सेवक आम धारणाटा या कथा किंतु सिन्हा भाई सहजे कौट सेवा ग्रहण करने को चाहती सब कह ना मुझ सेवक मत ग्रहण कर ये आसुन सची मंदिर प्रसाद पाँच प्रसाद पाइला निजे पत्र खंडिक भाई निजे उठुना भाई कौन कहे मुझे तो सेवक मोर कहीं उठे सेवक पुणी सेवक कौन दरकार तेणु आम सेवाटा सेवक आम ये दरकार आउ कहते सेवक सब सदाचारी संयमी एवं सत्यनिष्ठ हे आउे कहे सेवक सब सदाचारी संयमी एवं सत्यनिष्ठ हे हाथ प्रति हाथ में अविचलित रही सेवा करेंगे ठाकुर सेवा कले घात घात आसब ना तथापि आम सांसारिक संसार आम सुविधा सुविधा हाँ से आखि आगे से कहते सेवा कला कम को लक्ष्य देवे ना तेणु मन में खुशी मिली प्रेम प्रेम देकी सेवा ठाकुर करेंगे है अच्छा मनीष प्रकृतिर गति सर्वदा विषयमुखी आप जानते समस्ते आम विषय पछरे बिना विषय ना मनुष्य बची पार ना किंतु आमर पांचटा इंद्रिय प्रकृति आमर हरिणा गोटे तार हूँ इंद्रिय हूँ कौन गान श्रवण मुखर से जो देखिए गोटे बंशी बाजुव अनै तार लक्ष्य देखिए हस्ती गोटे प्राणी तार स्पर्श जनित सुखर सी निर्भर थाए पतंग से अग्निशिखा देखले दर्शन मुखरे धाइब पड़ी 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 मर कि चटकी पड़ आ भ्रमर सुगंध आघ्राण शुभरे पद्म फूल भ्रमर पड़ राति संध्या बंद बंद हे कि लोभ इमित से बाहर नहीं लोभर मर तार बाहर आ मत्स्य रहा रस आसदन आप माछ माछ धरवाई गनी सेवकटा पकाउची ये माछ धरवाई नदी एक पकाउची से कूल खाई माछ पट्टी जाए तार एत घ्राण दे सकती किंतु मनीष ये पांचटा इंद्रिय परिपूर्ण तार किंतु ठाकुर कहते ना जदि आम ठाकुर प्रति यही कम निष्ठा आमर आम पंच इंद्रिय को संतुष्ट करमको से लगे ना उदाहरण आम ठाकुर विग्रह पूजा द्वारा आमर पंच इंद्रिय परितृप्त होता है तेणु से कहुम सबुदिन ठाकुर पूजा से करवा ठाकुर को सुंदर रूपे सजाई दर्शन करने द्वारा आमर दर्शन इंद्रियर
ଲାଳସା ସଂଯତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଗ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରସେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଭଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣର ଲାଳସା ସଂଯତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଥିରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏ କଥା ବାଜିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଗୁରୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ତୃପ୍ତି ହୋଇ ସଂଯତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱକ୍ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରକାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ନଥିବାରୁ ଆଉ ଅତୃପ୍ତ ଦେହ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ଅତୃପ୍ତ ଦେହ ଆମର ଏଥିରେ ଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଆସକ୍ତି ଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେତ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲି ଏଇଗୁଡିକ ଆମେ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେଇଟା ଲାଗିବନି, ଆଉ ଆମର ଅତୃପ୍ତ ଶରୀର ରହିବନି, ବା ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରେତ ଶରୀର ପ୍ରେତ ଶରୀର ହବନି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିକି ଆମେ ସୁଖାସନରେ ସଂଘାସନରେ ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ସେବା। ସେବା ଏ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ସେବା କରିବ, ନକରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହয়তো ସଂସାର ସେବା କରିବ, ନଚେତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସଂସାର ସେବା କଲା ବେଳେ ସେ ହେବ ଜୀବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ହେବ ଭଗବାନ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନହେଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଗବାନ ମୋର, ତୁମେ ମୋର ସେବକ। ଆମକୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନହେଲେ ମୋ ସେବା କରିବ। ତାମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେବା ଜଣକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ସହାୟକ ହେବା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭାବ ସେବା। ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ନା ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭାବ ସେବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ସହାୟକ ହେବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସେବା। ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବର ସେବା। ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଭାବର ସେବା। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଭାବର ସେବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଶାରୀରିକ ସେବା ହଉଛି ଶୂଦ୍ର ଭାବର ସେବା। ନିଜ ଭିତରେ ଶିବ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେଇ ଶିବ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସେବା ନିରତ ହେଲେ ଆମେ ଶିବଜନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। କାରଣ ଗୁରୁ ସର୍ବଦେବମୟ। ଆମେ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ସର୍ବଦେବମୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା ହୋଇଥାଏ। ସେବକ ନମ୍ର, ସରଳ, ନିରହଙ୍କାରୀ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେବ। ଅର୍ଥ କହୁଛି ସେବକ ନମ୍ର, ସରଳ ଓ ନିରହଙ୍କାରୀ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ। ହେଲେ ଆଙ୍କି ସେବକର ସେବା କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା 3 ଭାଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସେବା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ,
ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରୋଷେଇ କଲେ, ଭୋଗ ହେଲା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଠାକୁର କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପଚାରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଭୋଗ ରାନ୍ଧିଦେଲେ। ଠାକୁରକୁ ଭୋଗ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ଠାକୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ କାହା ନୁହେଁ ତୁ ମନେ ମନେ କରିଛୁ ଆଉ ହବନି, ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ପୁଣି କାନ୍ଦି କହିଲା ପରେ କହିଲେ ଠାକୁର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେଇଛି ତ, ନା ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ ରାନ୍ଧ। ପୁଣି ଭୋଗ ରାନ୍ଧିଲେ, ଦିଆ ହେଲା, ଭୋଗ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆଦେଶରେ କଲେ ସେବା, ମନେ କଲେ କାମ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆମର କରୁଛନ୍ତି ମା ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଭୋଗ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସଂଘରେ ଭୋଗଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ ନା, ଭୋଗଶ୍ରୀ ଦେଲେ ଠାକୁର ସେଟା ଅନୁମୋଦନ ହେଲା। ଭୋଗ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରି ରୋଷେଇ କଲା, ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବ ରୋଷେଇ କଲା, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ଠାକୁର ପାଖରେ ଦେଲେ, ଠାକୁର ଜାଣିଲେ, ଠାକୁର ମଞ୍ଜୁର ଏଟା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି କରାହଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଯାହା କରିବେ ସବୁଟା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କରିବା ସେବା, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସେବା କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେବା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ସେବା। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଯୋଉଟା କରିବା ଉଚ୍ଚତର ସେବା। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ସେବଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବକର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମନ ଜାଣି ସେବା କଲେ ସେ ସେବା ହୁଏ। ଏକଦା ରାତିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ବହି ପଢିଥିବେ, ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଲା। ସେବକ ତ ଚିଦାନନ୍ଦ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲେ, ଠାକୁର ପାଣି ପିଇଲେ। ଜାଣିଲେ କେମିତି ନା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ହବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ସେବା କରି କରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଯିବ ଯେ ସେବକ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୟନ ଜାଗରଣ ତାଙ୍କର ଛଡା ଥିବ ଠାକୁର କଣ ସେ ମନେ ଅଛି। ସିଧା ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଷ ହେଲା, ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେବା ସେବକ ଯେ ସେବକ ହବ, ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବନି, ପରଣ୍ଡା ପ୍ରଶଂସା କରିବନି, ପରସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିବନି, ପରଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲୋଭ ବର୍ଜନ କରିବ। ସର୍ବଦା ବିନୟୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ନିଦ୍ରାଜୟୀ, ସ୍ୱପ୍ନାହାରୀ, ସଂଯମୀ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାସୀ, ନିରଭିମାନୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ସଦାଚାରୀ ଓ ନୀତିବାନ ହେବେ। ସେବକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା କଣ? ମୂଳକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କରିବା ପାଇଁ କଣ? ମିଥ୍ୟା କଥନ କରିବେନି, ପରନିନ୍ଦା ପ୍ରତିଭା କରିବେନି, ପରସ୍ୱପହରଣ କରିବେନି, ପରଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲୋଭ ବର୍ଜନ କରିବେ, ସର୍ବଦା ବିନୟୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ନିଦ୍ରାଜୟୀ, ସ୍ୱଳ୍ପାହାରୀ, ସଂଯମୀ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାସୀ, ନିରଭିମାନୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ସଦାଚାରୀ ଆଉ ନୀତିବାନ ହେବେ। ଭୋଗାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସରଳ, ଭୋଗାସକ୍ତ ହେଲେ ହବନି, ଭୋଗାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ବେଶଭୂଷାରେ ଶାଳୀନତା, ଆହାରରେ ସଂଯମ, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ପଥପାଜନ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ। ଆମର ସବୁବେଳେ ସେବକର ସାଜ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିନାରୀ କଲେ ଜନ ଭାଇ ଦେଖିବେ, ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେବକ ମାନେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଗୋଟେ ସେବା। ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଯାଇଛି, ମୋର ହେଇଗଲେ ହରି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବନି, ସିଧା କହିବ ତମେ ଯା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ଆମେ ସେମିତି ସଂଘ ପୂଜା ଏଠି ହଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସେବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ପ୍ରାୟ ବାବୁମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକମାନେ ହଉଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ କେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କଣ ଆଇଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଇଲେ ସେଥିରେ ଝାଡ଼ା କରି ଯାଇଥିବ, କୋଉଠି କଣ ଇଏ ଥିବ, ଦେଖିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ନା। ଆଉ
ସେବକର ସାଜଟା ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୈନିକଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଏ ଗାଦେଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନା, ତା ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତା ମନର ବଳ ସେଟା ଚାଲିବ। ସେମିତି ଆମର ସେବକର ସାଜ ହେଲା ଯାହା ଠାକୁର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଚଳିଲେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେବା କରିବାର ନାମ ସେବକ ସେବନ। ସେବାର ନିଷ୍ଠା ଯାତେ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅସେବନ କୁହନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତିରେ ନିର୍ମମତା ସହିତ ଯେଉଁ ସେବା କରାଯାଏ ତାକୁ ସଂସେବନ କୁହାଯାଏ। ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠାର ତନ୍ମୟତା ସହିତ ଯେଉଁ ସେବା କରାଯାଏ ତାକୁ ନିଷେବନ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସେବାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅବିଚାରରେ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଆନୟନ କରିବା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେବାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅବିଚାରରେ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଆନୟନ କରିବା। ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାହା କରାଯାଏ ତା ସେବା। ବୋଲି ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରି ସେବା କରିବ। ସ୍ୱରୂପର ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଯାହା କରାଯାଏ ତା କର୍ମ। ସେବା ହଉଛି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଗୁଣାତୀତ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ କାମ ହଉଛି ସର୍ବବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ଓ ଗୁଣାଧୀନ କର୍ମ। ସେବା ହଉଛି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଓ ଗୁଣାତୀତ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ କାମ ହଉଛି ସର୍ବବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ଓ ଗୁଣାଧୀନ କର୍ମ। ସେବା କଲା ବେଳେ ଆଖିରେ କାମକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଦେବ ନାହିଁ, ମାନେ କାମନା ବାସନା। ସେବା କଲା ବେଳେ କିଛି କାମନା ବାସନା ରଖି ସେବା କରିବନି, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ଏଇଟା ହବ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି। ସେବା କଲା ବେଳେ ଆଖିରେ କାମକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପରେ ସେବା ନ କରି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେବା କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେଲେ କଣ? ମହିମା ତବ ଗୋଚର ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମାଟା ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିଟା ଆମେ କରିପାରିବା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେବା କଲେ ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥାନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ଆଉ ଖପଟ ମାରୁ ଗୋଟିଏ ଟେକା ସେ ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ କି ସାଧୁ କିଛି ନ କହି ଅଶୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ମାରିବାରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତୁମକୁ ଆମ୍ବ ଦେଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଶୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛି। କି ସୁନ୍ଦର ତ୍ୟାଗ, କି ଅତୁଳନୀୟ ପରୋକ୍ଷତା, ଏହା ହିଁ ସେବା ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନ। ତେଣୁ ସେବକର ଭାବଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଟେକା ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେବକ ଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହେଲେ ଆମର ସେମିତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ସେବା କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ସେମିତି ଗୁଣ ଦେଖିବ। ସେବା କଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ପରଦୋଷ ନାହିଁ ଅଛି ତ ଆମେ ବୋଲୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପରଦୋଷ କରି ବୋଲି ନଧୁଆନି ଅଛି ତ ଲାଗିଥିବ କରି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରଦୋଷ ଦେଖୁଥାଏ,
परंजा परिचय कर परंजा परिचय बहुत क्षतिकारक आमर कि एत अभ्यास होगा देखा दिन लिपि दिखाई परंजा परिचय करছে कि ना कि अलक्षर प्राय हो गोटे देहगत भाई सबुठ क्षतिकारक आम जीवन में और परंजा परिचय हूँ सबुठ क्षतिकारक। अच्छा ठाकुर कहते आलोचना आलोचना किसी कहते ठाकुर कहते मु जगत जदि किसी कर सम्मिलन ताले मोर सम्मिलन रक्षा करता छुट्टी रखा करता देखिए जे मोर छुट्टी रक्षा करने को चेष्टा करुँच मत भल पाँच मोर व्यक्त अव्यक्त इच्छा को रूप देवा को चेष्टा करुँच मत भल पाए ठाकुर कहते जे मो आदेश उपदेश को बोझ न बई अभी आनंद मन कर जाऊँगी से मोर मत भल पाँच मो वर्तमान में जदि तुम भर सम्मतिर भाव स्मरण हे तेज मत भल पाँच। ठाकुर पुरी 12 वर्ष रही ठाकुर कहते 12 वर्ष भर से 33 जन को दीक्षा देते। अच्छा बनवाणी भाई आ नुपाली भाई से भल बंगला जानते कि नुपाली भाई टे चलवार पर असुविधा था बनवाणी भाई ठाकुर को कहले जनइले ठाकुर बनवाणी नुपाली भाई चलवा असुविधा ठाकुर कहले सी तो विदुर पर किसी कहूना तुम बड़ भाई एक बनवाणी भाई ठाकुर शुणिकी नुपाली जी भाई कहले गोटे कम कर तुम तुम ठाकुर विग्रह पाखे एक कह सी उत्तर देले भाई कि नुपाली जी कहते तो किसी कहनी विग्रह पाखे कौन कर देखो से गृहासन ठाकुर थिला बेलू गृहासन जोर दे तेणु आम गृहासन निश्चय पूजा कर मुझे जहाँ शुणी भाई मान आपण मैंने सब भल भाव ठाकुर को रखी पूजा कर ठाकुर आप भल रचनी बरंग आम ओडिशा लोक मान ढिला कितु अमेरिकार जहाँ भाई शुणी सब बड़ा सुंदर भाव भर चंचल मोर आपण आम शिक्षा करार आउ अच्छा तेणु ठाकुर कहले शुणी ठाकुर कहले तार विश्वास ना विश्वास सहजर हुए ना समर्पण पथर चलिले ये फेल हेल्ले दुख अथवा ज्वाला पाइबे ना ठाकुर कथा गोटे कही करें लोकाल दृष्टि किसी क्षति हम ज्वाला ना कि चेष्टा करने तो देह मन प्राण कर समर्पण अभिचार कर आदेश पालन तेणु ठाकुर कहले आम करवा से गृहासन कहते विग्रह भाव कथा कहते कि आम गोटे आज पालन अवश्य केत कले कि समस्त पर्यटन से आमको देह मन प्राण देते कि आम संसार लगुच आम देह द्वारा सेवा मन द्वारा स्मरण मनन प्राण दे भल पाइले कृपा आकर्षण कर आम देह द्वारा सेवा मन द्वारा स्मरण मनन आ प्राण दे भल पाइले कृपा आकर्षण कर सबुठारु बड़ दान हूँ अभय दान ठाकुर आमको नहीं सी आम हाथ धरी मूर्ति हमको नहीं भाई सब ठाकुर तर सबुठ बड़ दान है अभय दान से आम कौन अभय देते सी आमको हाथ धरिकी मूर्ति हमको नहीं कहते विषय उपर टाण मार पुओ टाण सतीर स्वामी उपर टाण ये 3 गोटी टाण अधिकारी एकाठी हेले दुई आसी धरा दिखाते आउ 5टी अभिष्ट आमको ईश्वर निकट में पहुंचाई को दिए ना कौन 5टा ये 5टा बस समस्त रहा आम एक अहंकार अहंकार आमको ठाकुर घर में पहुंचे दी पारनी अविद्या अज्ञानता यार असूया 5 मानिया कौन ये 5टा जिन आम शिव सी आमको भगवान पाखे पहुंचा बाधा कर
अच्छा ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମା ମାନ କଥାଟା ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ ପିଲା ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁଣିଲି ମୁଁ କହିଲେ ହୁଳହୁଳି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। अच्छा ତମେ ତ କୋଉଠି ଆରବ ତତ୍ଵ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୀପ ହଉଛି ତେଜ ତତ୍ଵ ଶଙ୍ଖ ଜଳ ହଉଛି ଅପ ତତ୍ଵ ପ୍ରତୀକ ଫୁଲ ଠିକ ତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ ଚାମର ଆଲଟ ହଉଛି ବାୟୁ ତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ ଶଙ୍ଖ ବ୍ଯୋମ ବା ଆକାଶ ତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ ଏସବୁକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ କରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁର ସଂସ୍କୃତି ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ତେଣୁ ଆରତି କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏ ଆରତି ତତ୍ଵ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆରତି କଲେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ହେବେ ହେଲା। ଆରତିର ବିଧି ତା ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ ରହେ 4 ଥର ଆଉ ନାଭିରେ 2 ଥର ମୁଖରେ 2 ଥର ହୃଦୟରେ ଥର ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ 7 ଥର ଭାଇ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପାଦରେ 4 ଥର ନାଭିରେ 2 ଥର ମୁଖରେ 2 ଥର ହୃଦୟରେ ଥରେ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ 7 ଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିକରି ଆରତି କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ହେଲା। ହଉ अच्छा कौन कले आम गुरु कृपा पाइबा से विषय टे ठाकुर कहे शुणु गुरु कृपा लाभर सहज और सरल उपाय हूँ ठीक से भाव में संज्ञाधिवेशन करें गुरु कृपा प्लावन न आसी रही पार ना नियमित संज्ञाधिवेशन अनुसरण करी परस्पर प्रेम प्रीति भाव रखी पर निंदा ठारू विरत रही अन्य प्रति विद्वेष भाव पोषण न करी केवल भगवत प्रसंग आलोचना करी आनंद मन सेवा निरत करी मन को न चली संग निर्देश चलिले प्राणर एकांतिक मिलन और विरोधर एकांत परिहार हो पारे जाए ठीक ठीक संज्ञाधिवेशन अनुष्ठित हो पारे आउ थे मुझे गुरु कृपा लाभर सहज सरल उपाय हूँ ठीक ठीक भाव में संज्ञाधिवेशन करें गुरु कृपा प्लावन न आसी रही पार ना नियमित संज्ञाधिवेशन अनुष्ठान करी परस्पर प्रति प्रेम प्रीति भाव रखी परनिंदा ठारू विरत रही अन्य प्रति विद्वेष भाव पोषण न करी केवल भगवत प्रसंग आलोचना करी आनंद मन सेवा संपादन करी मन को न चली संघ निर्देश चली प्राणर ऐकांतिक मिलन और विरोधर एकांत परिहार करें जाई ठीक ठीक संज्ञाधिवेशन
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରାପନ ଆସିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଅଭିମୁଖୀ ମନ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଅଭିମୁଖୀ ମନ କ୍ରମଶଃ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଅନ୍ତିମରେ ସିଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଲାଭ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହାଗଲା ଆମେ ସବୁ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଉଥାଏ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ସେଇଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ପରମ୍ପରା ପରିଚାଳନା କରିବନି, ସେଇଟା ସବୁଠି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣ ଭଳିଆ ଜଣେ ପରମ୍ପରା ପରିଚାଳନା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦୂର ରହିବା। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ କରିପାରିଲେ ସବୁ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ ବୋଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ ବୋଲନ୍ତୁ। सीता बाइना ठीक ଅଛି। ଆପଣ ମନରେ କଣ କଟିଯାଇଛି କି ଏନେ ସେମଟା ଶୁଣି ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ତମରି ଚରଣ ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ତମରି ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ହେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ପ୍ରାଣ ଢାଳି ହେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ବଳେ। ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପତିତ ଜନା, ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପତିତ ଜନା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତ ପତିତ ପାବନା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତ পতিত পাবনা প্রার্থনা মহরা প্রসারিত কর প্রার্থনা মহরা প্রসারিত কর জীবনর সঞ্জ বেলে প্রভু তুমরি করুণা বড়ে প্রভু তুমরি চরণ তলে তুমি জানো মোজে সদা অপরাধী মো যায় তুমি তো ক্ষমার বারিধি তুমি জানো মোজে সদা অপরাধী মো জানে তুমি তা ক্ষমার বারিধি অপরাধ মোরা ধোই দিও প্রভু অপরাধ মোরা ধোই দিও প্রভু তুম করুণা সলিলে প্রভু তুমরি করুণা বলে প্রভু তুমরি চরণ তলে তুমি জানো মোজে ভক্তি বিহীনা মো জানে তুমি
भगवान तुमे जान मोजे भक्ति विहीन मो जाने तुमे तो क्षमर भगवान मो हृदय भक्ति दिया प्राणपति मो हृदय भक्ति दिया प्राणपति आरती श्रद्धा भरी प्रभु तुमरी करुणा बले प्रभु तुमरी चरण तले तुमे जान मोर कलुष जे भरी मो जाने तुमे तो कलुष प्रहरी तुमे जान मोर कलुष जे भरी मो जाने तुमे तो कलुष प्रहरी मोती निष्कलुष कर हे प्राणेश मोती निष्कलुष कर हे प्राणेश तुम शासनांकुश जड़े प्रभु तुमरी करुणा बड़े प्रभु तुमरी चरण तले तुमे जान प्रभु मुझे नराधम मो जाने तुमे तो पुरुषोत्तम तुमे जान प्रभु मुझे नराधम मो जाने तुमे तो पुरुषोत्तम अहमिका मोरा करि दियो दूर अहमिका मोरा करि दियो दूर तुम प्रेम जुआरी प्रभु तुमरी करुणा बड़े प्रभु तुमरी चरण तले तुमे जान मो तो नोहे सेवाकारी मो जाने तुमे तो सेव्य मोहरी तुमे जान मोजे नोहे सेवाकारी मो जाने तुमे तो सेव्य मोहरी दिया हे सकती सेविबाको नीति दिया हे सकती सेविबाको नीति शिव ज्ञाने जीव कोळे प्रभु तुमरी करुणा बळे प्रभु तुमरी चरण तले हे अंतर जामे जान मो कामना अंतिम दिवसे करिब घेना हे अंतर जा
में जान मो कामना अंतिम दिवसे करिब त घेना गाई जय गुरु काल मोर पुर गाई जय गुरु काल मोर पुर मिसी जाए श्रीपय रे प्रभु मिसी जाए श्रीपय रे प्रभु तुमरी करुणा बळे तु प्रणति ढाली हे प्राण ठाकुर प्रणति ढाली हे प्राण ठाकुर तुमरी करुणा बळे प्रभु तुमरी करुणा बळे प्रभु तुमरी चरण तले प्रभु तुमरी चरण तले। भाई लाइन में अछंती जना भाई आगे आगे अच्छी भाई अच्छी कौन हां मुझे आउट जी किसी क्वेश्चन আছে किसी हां नले तो आगे तो 5 मिनट समय से देखा का किसी क्वेश्चन अछि पकड़न भाई को नले भाई आउट जी किनको डिस्कशन करी कि हम आरंभ कर पिला गांव सेशन आगे आगे जयगिर भाई ठाकुर भाई कहतली से जो आरतीटा कहले जे पादरे 4 थर नाभिरे 2 थर उदरे 2 थर मुखरे सेटा पादरे मुझे तो देखुली सत्य मंदिर जानी मे भी भूल की ठीक जानी पादरे 3 थर तापर नाभिरे 2 थर मुखरे थरे हृदय थरे सर्वांग 7 थर सेटा टिके भाई एटा जो थिला जे अपन जो बही नहीं हमर जो निगम जयरो भाई कटी गेला कते भाई लैंड तो डिस्कनेक्ट गेला लोग जाउथे रहइबो ओके जय भाई हेलो जय भाई कौन भाई भाई आपन उत्तर उत्तर दलाल कटी गला उत्तर कोन जय उत्तर कोन हां भाई जे असल आपन जो निगम चेतना साधन विकास पथे से वैसे धरणी भाई लिखिसंती आ इटा मध्ये स्नेहविला रचना करछनी पढिछु एटा होची पादरे 4 थर नाभिरे 2 थर मुखरे 2 थर आ हृदय थरे और भाई सब मोट छोटे 16 थर। अच्छा भाई आगे आओ तो चल भाई हम मतलब भाई आकार हां जो 50 आ गया हां जो तो भाई मैं विश्व में खुशी होता है अपने हां जय को भाई अपन जो आज आलोचना करले केते माने गोटे पॉइंट रे
जो भाई जनक ठाकुर मन जानिक आनी पानी ग्लास आनी गले ठाकुर इच्छा इच्छा प्रतिफलित है ठाकुर तो अनुमति नहीं नथिले ठाकुर पानी पानी देवी राइट आउ जने भाई से मन संघ साधना हूँ मानिक चलवा ये मन करते तुम भाई ठाकुर मना कले भाई आम कौटी आज्ञा से जगह गोटे पॉइंट से भाई ठाकुर मन जानिक सेवा कले आउ तो जगह सी मन को सेवा कले आम से जगह आम क्षुद्र मनुष्य प्रति आम रिसर्च करें कि कौटा ठाकुर निज मन कर आज्ञा जोटा संघ निर्देश कर ठाकुर देश बाहर पड़ो भाई तो से अनुमति नहीं करेंगे संघ दौ केन्द्र दौ जो देव कर आदेश से ठाकुर निर्देश करेंगे जानवे ठाकुर कौन भावी आज्ञा ना आप आज देवे क्या देवे नहीं से धारा करते आप इच्छा हे मन कहते आप भोग दौरान सबुदिन दौरान आज मन हम नदेवे से अनुमति नहीं आप रहीपर जेहतु केन्द्र अनुमति नहीं शाखा संघ आप अनुमति देती से अनुमति रखिए आप करेंगे आगे नक देपर कि नक मन कर आज कर नहीं आउ कौन ये कथा तेणु आप संघ निर्देश जहाँ हूँ ठाकुर निर्देश केन्द्र निर्देश ठाकुर निर्देश भावी करेंगे आज्ञा भाई समय तो होगा पिला शेष हम पुणी भाई थे भूल थे क्षमा करें मत आज्ञा भूल थे क्षमा करेंगे जय गुरु समस्त माँ भाई को जय गुरु कह जय I see if you are present, please start the session with us. Thank you. जय गुरु चरण तुम्हारा सरस्वती क्यों सरग मागी बियाऊ क्यों सरग मागी बियाऊ चरण तुम्हारा सरस्वती क्यों सरग मागी बियाऊ क्यों सरग मागी बियाऊ अन्य खींची पुण्य प्रिय कीरती अन्य खींची पुण्य प्रिय कीरती चिर श्रीपद परस पाऊ चिर श्रीपद परस पाऊ चरण तुम्हारा सरस्वती क्यों सरग मागी बियाऊ चरण तुम्हारा सरस्वती क्यों सरग मागी बियाऊ क्यों सरग मागी बियाऊ तुम्हें सत्य शिवा चिर सुंदर तुम्हें सत्य शिवा चिर सुंदर तुम्हारा प्रिया अमृत संतान
ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଥାଉ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଥାଉ ଚରଣ ତୁମର ସରକୁ ବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ ଜଗତକୁ ଦେଲ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଜଗତକୁ ଦେଲ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ମୌଳି କାଞ୍ଚନ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ମୌଳି କାଞ୍ଚନ ମୁଡ଼ ଜଳ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୁଡ଼ ଜଳ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୁଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ କିଞ୍ଚିତେ କରୁଣ ହେଉ ମୁଣ୍ଡରେ କିଞ୍ଚିତେ କରୁଣ ହେଉ ଚରଣ ତୁମର ସରକୁ ବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ ତୁମେ କରୁଣା ବୁଝେ ତୁମେ କରୁଣା ବୁଝେ ଦୁଃଖିଲା ଗୁରୁରେ ମନ ବୁଝେ ଦୁଃଖିଲା ଗୁରୁରେ ମନ ବୁଝେ ସେହି କରୁଣା ଜଗତି ସେହି କରୁଣା ଜଗତି ପ୍ରତି କାଳିକା ମାଗିଥାଉ ପ୍ରତି କାଳିକା ଲାଗିଥାଉ ଚରଣ ତୁମର ସରକୁ ବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ ଚରଣ ତୁମର ସରକୁ ବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ ଅଲ୍ୟ କିଛି ପୂଲ୍ୟ ଦିଅ କିଲ ଦିଅ ଅଲ୍ୟ କିଛି ପୂଲ୍ୟ ଦିଅ କିଲ ଦିଅ ତୀର ଶିବଦ ପରସ ପାଉ ତୀର ଶିବଦ ପରସ ପାଉ ଚରଣ ତୁମର ସରକୁ ବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ ଚରଣ ତୁମର ସରକୁ ବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ Jai Guru. Jai Guru Young Aspirants. We'll start with attendance and then I will ask you to explain the meaning of the song that she just sang. And while we're doing attendance, please have the reading for today out. Sent out yesterday. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa? मैं जय गुरु में अध्यक्ष और दिव्य में जी ज्वाइन करना है जय गुरु मैम। आयुषी?
Jai Guru. Jai Guru. Anhik. Jai Guru. Jai Guru. Ansh. Jai Guru. Jai Guru. Anshu. Na Jai Guru. Na se bosse. Jai Guru. Arnav. Jai Guru. Jai Guru. Arun. Arush. Aryan. Jai Guru. Jai Guru. Ashrita. Jai Guru. Jai Guru. Jammu. Jai Guru. Jai Guru. Divya. Divya's not here. Timmy. Timmy. Eva. Jagrat. Jai Guru. Jai Guru. Naitik. Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyusha. Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyush. Jai Guru Ma. Jai Guru. Tanvi. Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat. Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarsak. Bobby. Jai Guru. Jai Guru. Kilpi. Shreya. Jai Guru. Jai Guru. Manu. Jai Guru. Jai Guru. Jimmy. Jai Guru. Jai Guru. Simran. Jai Guru Ma. Jai Guru. Shrija. Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani. Yukta. Jai Guru Ma here. Jai Guru. Was there anyone I missed or didn't hear? Jai Guru Ma. Jai Guru Ma. Suvanya Asuchi. Jai Guru. Jai Guru. Ashita. Jai Guru Ashita. I got you. Okay. Icy, can you explain the meaning of the song you just sang? Jai Guru. This song is a very devotional prayer. The song states that I want to be at your lotus feet. I don't want or need any other heaven or anything else. I just want to pray to you and serve you. I want your blessings to be able to remember you and do pranam to you. You are the one and only truth. You are absolute. You are everything. I am your loving child and you always love and take care of me. Please bless me with that faith and belief. You give love, devotion, and knowledge. I seek your blessings to be able to love and serve you. Jai Guru. Jai Guru. Another beautiful song, and it reminds us that we can ask Thakura for anything, but specifically asking for what we ask for in that song, love and devotion for him, that is something, if we ask for that full faith and we get that, that's going to be more fruitful for us than asking for any other specific things. And actually in today's, we're continuing to read today's in the Gita passages today, and some of that and what asking for those sorts of things are, we'll have a little bit of discussion that kind of relates to that. So today we're going to continue with Gita chapter 4, and we're actually going to finish it today.
So far in this chapter, Lord Krishna has explained who he is, how he has been able to teach the ultimate knowledge, yoga. We have also heard discussion on the nature of action versus inaction. We've discussed in the previous verses we read last time. We discussed forms of sacrifice or spiritual practices and what they lead to. So before we move into next week, just one question for review. Let's see. I'm going to ask you this question. So regardless of the particular sacrifice or spiritual practice, like last time we read all of those lines about yoga, knowledge, sacrifice of like controlling our senses, our sense objects, material sacrifices, that sort of thing. Regardless of what kind of spiritual practice or sacrifice one is making, what did Lord Krishna say was the ultimate, what ultimately do we get to by performing sacrifice or by doing spiritual practices? What are we ultimately going to achieve? Aditi? Tiger, we are ultimately going to receive salvation. Right. So by doing these spiritual practices, or as they're described here, these sacrifices, any of these forms, the ultimate goal and ultimately where those will bring us, regardless of which path you're on, ultimately that's going to lead us to salvation or that ultimate liberation, the ultimate knowledge. So today in the remaining 10 verses we are going to discuss more what that looks like, how sacrifice or spiritual practice leads to that liberation, why it leads to that, and we'll go from there. So what exactly that connection is the focus of what we're reading today. And Manu, can you read the passage today? Bhagavad Gita, Chapter 4, Part 5. Verse 32. All these different kinds of sacrifice have been described in the Vedas. Know them as originating from different types of work. This understanding cuts the knots of material bondage. Verse 33. O Arjuna, offering sacrifice in knowledge is superior to offering sacrifice of material possessions. All fruitive activities come to an end entirely by knowledge. Verse 34. This knowledge should be learned by accepting a spiritual master and by submissive inquiries and rendering service unto him. The self-realized and holy saint endowed with divine revelation will instruct you in wisdom. Verse 35. O Arjuna, knowing that knowledge you will never be subjected to illusion like this again. By this knowledge you will perceive all living entities in the soul and then in me. Verse 36. Even if you are the most sinful of all sinners, you will cross over all sins and miseries by the boat of transcendental knowledge. Verse 37. O Arjuna, just as a blazing fire turns wood to ashes, similarly the fire of knowledge turns all reactions from fruitive activities to ashes. Verse 38. In this world there is nothing that exists as purifying in comparison with transcendental knowledge. One perfected by the science is uniting the individual consciousness with the ultimate consciousness automatically attains that knowledge in the self in course of time. Verse 39. One with full faith, attentively focused, who has conquered the senses, achieves transcendental knowledge, and having achieved transcendental knowledge, quickly attains supreme peace. Verse 40. The ignorant fool, one without faith in Vedic scriptures, and one afflicted by inner doubt and uncertainty is ruined, and for one afflicted by doubt and uncertainty there is no happiness in this world nor the next. O Arjuna, activities cannot bind one who has renounced the fruits of activities.
Overcoming all doubts by the transcendental knowledge of yoga attains the state of self-realization. Verse 42. Therefore, O Arjuna, by the sword of transcendental knowledge, destroy those doubts of the self, born of ignorance, situated in the heart, and taking shelter of yoga, arise for battle. Jai Guru. Before we get into discussion, does anyone have any questions? Okay. If not, as always, as we go through, if you come up with questions or something doesn't make sense, you can always ask at a later point. Okay, so to start, verse 32 is continuing what we read last time. And so all those different types of sacrifice, that's those that were described, there are 11, described in the last group of verses that we read. So for all of those different sacrifices, it says know them as originating from different types of work. So how does it in this verse? It says, knowing that all forms of sacrifice come from different types of work, or they come from different activities. How does that knowledge lead to liberation? How does knowing all forms of sacrifice come from activity lead to liberation? Bobby? Sorry, could you repeat your question? Yes. So how does knowing, from this very first line, verse 32, how does knowing that all forms of sacrifice come from action, how does that knowledge lead to liberation or freedom from this material world? Jaguru, I think if you have the knowledge of all the sacrifices, you know what to sacrifice and what it truly takes to reach liberation, and it makes it a much easier path. Jaguru? So knowledge of what exactly is to be done will make it easier for you to progress in spiritual path. That's one interpretation of that. Okay, so then moving to that next verse, which might put this in more context, Lord Krishna says in that next verse that offering sacrifice in knowledge is superior to offering sacrifice of material possessions. So we know that these sacrifices come from the works, different actions, works that we do, eventually. These are all physical things that are happening. So he's saying on top of this, so we can know all of the rules, we can know what object to give, and so on, and exactly the procedure if we're doing a material sacrifice, like with a fire, and going through the ritual of sacrifice in that way. We can do that purely in physical form, but it's superior, or it is better for us spiritually to offer sacrifice in knowledge. So all fruitive activities of karma, basically, come to an end entirely by the knowledge aspect of performing these actions, but performing them with knowledge. So what knowledge is it referring to in verse 33? What knowledge do you think it's referring to in verse 33 that makes... Jay, go ahead. I think the knowledge that they're talking about is kind of like, I think they're talking about like the ego, like
kind of like the ego that Arjuna kind of has. It's like that I know everything. I think that's what they're talking about. Jay, can you elaborate on that? Like how that ego that he has, is it just knowing that he has it, or what? Aspect of that? I think it's more of the aspect that Arjuna thinks he knows everything. Like he's saying, it's not right for me to kill these people, even though Krishna, who is a god, is literally telling him, you need to kill these people. It's your dharma. Yeah. So yes, one aspect that blocks him from in this particular case, from really seeing the truth, is his ego blocks him from the ultimate knowledge of what needs to happen, what he needs to do. So in a lot of ways, our egos can keep us from understanding ultimate truth, and therefore understanding when we're doing sacrifices or any spiritual practice, when we're following what someone like following our guru's advice, or in this case, in Arjuna's case, that's Lord Krishna, following that of our spiritual guide, where we think we know what's going on and what's right or wrong, but we don't actually have that knowledge, because that knowledge is egoist knowledge. Yeah, that's definitely there. So then, what knowledge, or what should Arjuna know, or anyone in a situation know as they're going through a spiritual practice? What knowledge should we have that will let us get the full fruit of that spiritual practice, meaning let us get to that point of salvation or liberation? Arya? Judge, I think one of the key takeaways is to not get too attached to material bondage, like material pleasures, and to just basically renounce materialism, because at some point we all have to leave our mortal bodies. I agree. Yeah, I agree, right. So one of the spiritual practices mentioned last time, one of the sacrifices, is understanding that we shouldn't be attached to the material things in the world. And I guess let's get to why that is. So there's a material world that we're not supposed to be attached to. We shouldn't be attached to material action. Why is it that we shouldn't be attached? So we talked about this when we were talking about action and inaction. The doer of action is our body. Saraswata mentioned this idea of ego. We can talk about that. I do this, I do that, I know this, I know that. All of that is coming from a material body. So this ultimate truth that it's getting at, this ultimate knowledge that it's getting at, that can keep us unattached from the actions of our body, the actions that we do, the actions of the sacrifices or spiritual practices that we do, is an understanding of who we ultimately are. And what have we spent elsewhere when we discussed who are we ultimately? Gemma, what have we discussed? Who are we ultimately? Jenny, could you repeat the first part of the question? Yes. So we need to be detached from material things. We need to be detached from these actions that we do. And to understand why we are detached from these actions, our bodies are doing it, we're doing these sacrifices, following these spiritual practices, we need to understand the ultimate truth of who we are and what that ultimate liberation is.
So what is that ultimate truth? Who are we actually that makes us not attached to those actions? Joyita, I think we're just devotees of Taka. It was talking about like we are not attached to anything material because we're all like living entities of Brahma. Right. So we're all, so we do that by, putting everything through the lens of we're doing it for Thakura. But we understand, like what you said at the end, we're living entities of Brahman. So ultimately who we are, we've talked about this word before, is Atma. So if we look at verse 35, Lord Krishna says, you will never be subjected to illusion. Again, by knowing this ultimate knowledge that who we are is, and like one way to put it, like living entities of Brahman, or who we are is ultimately Brahman, the doers of these actions, the material things. We have no attachment to that because who we are is not attached to that. And he says, by this knowledge, you will perceive all living entities in the soul and then in me. When it says soul, it's that word Atma, which we've talked about before. So who we are ultimately is that Atma, and that Atma is then ultimately Brahman. So you can think of that as the really what we are is the same as Brahman. So in this case, he says, you'll see everything in the world is actually the same. In this case, it's being Krishna, but in our case, we can see that as Thakura. It's the same thing. But this idea that who we are and where it all comes from is ultimately related to, or is, Thakura doing these actions, or it comes to that. So if that thing is underneath all of this illusion of the actions we do, in this case, Arjuna being worried about being in this battle and killing people that he perceives as his relatives, teachers, and so on and so forth. That's not actually what Lord Krishna is saying. That's not who they are. If he perceives them in true knowledge, he'll perceive them as that Atma, as that soul. And that is not then attached to any of these physical things he's doing. Okay. So then, going back on, so to know this ultimate knowledge, in verse 34, and Jem will kind of mention something that will get us here. How do we learn this knowledge? And I think, how do we learn this ultimate knowledge in verse 34? Joygu, so what it says, you should you learn the knowledge by accepting a spiritual master, and like by rendering service to him, to kind of be like devoted towards them. Joygu. Right. And I think, how have we how do we do that in this context? Joygu, so like we devotion towards Thakura, we do a puja obviously, but then we also like sing songs for him. So we just like do services towards him. Right. So for us, and how we're learning all of this, in the same way that Arjuna is learning this from Sri Krishna, we follow Thakura, and so we're getting the same knowledge from him by reading what he said, by reading the Gita, which is something he's told us to do. But these concepts that we're talking about, for those of you that are that have been in the Young Aspirant session a bit longer, those of you that are older,
we've talked about these concepts outside of reading the Gita because these are things that Thakura explains to us in various different places because these are key concepts for us to understand in our spiritual path. So we're doing what Lord Krishna says. We've found our Guru, and so all of these other practices that we do, that's all helping us on this path and helping us get us this knowledge and helps us move along. So then kind of verses 36 through 40 discuss how when we have this knowledge, we are free from like material action. We are no longer really whatever actions we do, we're not attached to, so we're not going to experience the effects of those, free of sin. So basically all things we talked about getting this salvation and describing what that looks like. So in verse 39, there's three things he mentioned about the type of person who, in following the spiritual path, is able to attain that supreme peace or moksha, that salvation. What are the three characteristics a person has or works on that help them go through the spiritual path to get that knowledge? Pratyush? Jai Guru, the three things are having full faith, becoming attentively focused, and conquering the senses. Jai Guru. Right. So those three things, and we've talked about faith a lot, and having faith in Thakura helps us in our spiritual practice. So I think we understand how that helps. But what he's saying here is basically having those three things, working on those three things, and Thakura talks about it as well. That helps you, and they kind of help with each of those. So being focused on it, conquering our senses and our actions, reactions, and how we do all of that. Following those practices gets us to that spiritual understanding, that spiritual knowledge faster. But working on any of those is part of our spiritual practice and part of what we need to do. And then finally ending in this. So it says, by the sword of transcendental knowledge, destroy the doubts of the self, born of ignorance, situated in the heart, and taking shelter of yoga, arise for battle. So all of this, like Saraswata mentioned, is trying to explain to Arjuna why he should fight. And so in this last verse, we bring that back. Because of this ultimate knowledge of who Arjuna is, who Krishna is, who everyone is, the self-doubt he has about whether he should do what Krishna tells him is the right thing for him to do, that doubt comes from ignorance. With this knowledge that we've discussed, he should know enough that he should be able to go and fight. So next time when we do a review of this chapter, we can write down how that argument was made again and why that makes sense and how that applies to us, because we're not in the same situation. But with that, we're out of time, and Pratisha, when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. Today I have Baba Vinimar Siba, and I'd like to thank you for giving me this opportunity. Today I want to talk about all of our YA sessions and how wonderful it is that that we are able to talk and share about our ideas, no matter how young or old we are, freely during these sessions.
I'd like to focus on how we were learning about the Bhagavad Gita. I felt really happy when I did that because a few weeks ago I was watching like the movie version of the Mahabharata, and just yesterday or the day before I finished the bit where Krishna says the Bhagavad Gita, and it was just really nice because obviously I couldn't understand anything when he said it, but here I can like get into the inner depths of the meanings of what he says, which I really enjoyed, and also about how we can use it in our day-to-day life, and like how important it is. And also the stories that Thakura has told us is really touching. And personally, I really enjoy these sessions, and it gives me like a peace of the mind. And yeah, so I really enjoy these sessions. Jai Guru. जय गुरु परमाराध्य श्री श्री ठाकुर महाराज भाई माँ एवं पिला माने आज जेना भाई डिस्कशन में बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहले गोटे कथा कहले कि निजको जो जिनसटा भल लगुनि निजको जो व्यवहार भल लगुनि अन्य से व्यवहार कले सेटा अन्य को करिया कथा नुहे से कथा बोधे अनेक थर मु शुणी किंतु केबे एतटा इम्पैक्ट करना गोटे भावुची ठाकुर पाखे जनाऊँ से जिनसटा मैंने मु बेले बेले भारी कहीदिए अन्य जोटा कि अन्य खराब लगुव केते खराब लगुव पछरे बेले बेले भी मनस्ताप हुए तेणुक भावुँ सेटा करनी आज गोटे जिन ठाकुर पाखे जनाऊँ कि सेटा करनी आ गोटे जिन हूँ जिते सुजोग मिलूँ जिते ठाकुर कृपा हो जिते समय मिलूँ से ठाकुर सेवा कर कथा बेले बेले मोर मन अच्छे नुआ नुआ चाकरी करी थे सम्मिलनी पड़ता है तो सम्मिलनी समय कहली नुआ नुआ चाकरी कर वर्ष जीवन आर वर्ष जी से दिन ठू आज पर्यंत होगा मैं उत्कल प्रादेशिक भक्त सम्मेलन जोग दे पारि तो तेणुक जिते सुजोग मिलूँ चेष्टा करने कथा कि जिते सुजोग मिलूँ कर कथा करगले काली की जना ना कौन हम माने आमर अच्छी बाल्य कालू धर्म धन मु संजीवी ए जीवन निश्चित सेमती माने जना ना काली कौन हम जिते सुजोग मिलूँ माने आम ठाकुर सेवा मिली कि समय मिली केवे भाविया काली करिया हाँ एबे मो पिला अछि पाठ पढुची कि नले आउरी बड़ हेले चाकरी कले करिवि कि चाकरी कर सारली कि एबे संसार चाल संसार कम संसार भार अछि एबेरा सरले सेटा करि पाबनी जिते मिलूँ कर चलिया कथा कहीं सेवा जब आम कर तार फल तो निश्चित मिल कहीं सी हूँ भगवान सी हूँ मैंने आम जीव आमर स्वभाव अलग तो आम भी तो भूली जापे कि पदस्खलन हो पारे कि सी मैंने थे सेवा करे कि पाखे अच्छे सी चेष्टा करेंगे तो से गोटे सुंदर कहानी शुणी कौन कहानी नुहे सत कथा मैंने आम जगन्नाथ जगन्नाथ जन सेवक थे सेवायत से सेवायत जनक माने बहुत निष्ठावान सेवायत जन थे से सेवायत जनक किसी दिन एमती से सेवायत जनक जड़े बेश्या प्रेम पड़गले तो बारंबार बेश्या गमन कले धीरे धीरे एक कथा जना पड़ा मंदिर भितर जना पड़ा अन्य सेवायत मैंने कहले आप एमती करमती कले आपको सेवा दि जानी आपन को इधर से बेश्या को छाड़ा पड़ो ना सेवा को छाड़ा पड़ो मुक्ति मंडप को डकैले एक सब मुक्ति मंडप पंडित मैंने बसिक डिसाइड कले जदि तुम्हें कह आम तुमको पुणी आउ थे ये करके तुमको नुआ पैसा देकी तुम पुणी कह सेवा कर जब तुम छाड़ कि बोध प्रारब्ध कि कौन से कहले ना सेवा पैसा न मिलू मुझे जो कर खुशी अच्छी से छाड़े एमती किस दिन गला किस दिन गला मृत्यु होगा गोटे नियम अच्छी जगन्नाथ मंदिर कि जो मैंने जगन्नाथ सेवायत से माने प्रोटोकॉल अच्छे मला कि जमती कि जगन्नाथ चुली अग्नि जाए मुखाग्नि सब किसी जिस अच्छी से मैंने से डिस्कस कले कि तो सेवायत थिला किंतु से तो ठाकुर सेवा रही आम से सब जिन करवानी ए समय बड़ पंडा को स्वप्न हूँ मैंने जगन्नाथ स्वप्न कहते कहीं ना सेमती करनी
तार जहाँ सब आमर अच्छी माने विधि अनुसार तार से सब जिन कर तो से बड़ पंडा पुणी क्वेश्चन कर ठाकुर आ सी तो आपण सेवा कलानी सेवार तो रही से सेवा केमती है जगन्नाथ से कहते स्वप्न कि सी तो जीव तार स्वभाव से मु तो जीवन नुहे ना मु तो सेवा केवे तो कर तो से जिन तार से विधि पूर्वक से जहाँ सब कर मृत्यु पर कले जेहतु जगन्नाथ कहले गोलोक प्राप्ति किसी वैकुंठ प्राप्ति ठाकुर जानते से कथा आम जिते बड़े सुजोग मिलूँ जहाँ भी मिलूँ कर कथा जना ना का आम पदस्खलन हो पारे कि आमको अवश्य ठाकुर आमको चेष्टा करेंगे चेष्टा करते बचाई सब करने बेले बेले प्रार्थ भी बलवान थाए किसी परिमाण में टेम्पोरारी दूरे रखिपारे कि किसी पारे से सब समय सब जिनसा आम कर आगुरी कर सब बेले तो सेटा हमको साहाଯ୍य करिवो तो एति कहूँ माने जदि किसी भूल थाए क्षमा देवे जय गुरु जय गुरु ठाकुर महाराज माँ भाई मैंने परम कारुणिकर कृपा आज शिव पूजा मिलते पूजा पाल मिली से बहुत खुशी आज आमर बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक सब पढ़ागला सकाल संघ प्रोग्राम पढ़िले जे आकुलता और व्याकुलता हूँ भगवत प्राप्तिर एकमात्र उपाय मैंने आम जदि से गोटे जिन आम मन भर जागृत करें ठाकुर आहरी निकटतर हो पार से पढ़िली जे जेहेतु ठाकुर आम समस्त हृदय विराजमान आम मान भीतर ज्ञान आउ प्रेम ऑटोमेटिकली अच्छी किंतु आम आमर निजर अज्ञानता जो आम जानी पारे जे आमर पोटेंशियल के आम भीतर स्ट्रेंथ थे जदि आम ठाकुर को भक्तिर सहकार भल पाई आमको आमर ये ज्ञानटा आम विस्मरण हो आम ये ज्ञानटा को आम पाइपर केवल साधारण जिन मन भरी भल पाई भक्तिर सहकार सेवा पूजा कर पुणी निगम उपदेश पढ़िले जे जो विश्वास और प्रेमर प्रचंड शक्ति जेपर्यंत आम भीतर प्रति प्रेम और विश्वास रखिक आम माने जीवन यात्रा आम जाऊे आम कौन सी पछक फेरी जावानी कि हारी जावानी कि सुखर दुखर के विषय नहीं पार तेणु सब मन भर रखा पड़ो जे मैंने प्रति विश्वास को रखिक आमको जीवन यात्रा आगे बढ़ा पड़ो मन देह बहुत सुंदर सुंदर आलोचना कले सेवा कौन धर्म कौन भाई से कथा कहते बहुत भल लगे मो कथा ठाकुर कथा कहि मैंने मैंने I like to say that I'm blessed. Blessed एइथपाई कहीं ना मैंने ठाकुर मो जीवन अच्छा समय मैंने मुझे जानी थी हुए तो मैंने ठाकुर को गुरुत्व पाइबार मैंने योग्य नहीं पारे किंतु मन भीतर मैंने टिके भी मैंने कणिका भी मैंने संदेह नहीं जे मो ठाकुर मत मैंने प्राण भरी मन भरी भल पाती मैंने भल पाती हुए तार मुझे आकलन कर भाव विनिमयटा मुझे रियलाइज कली मैंने भाव विनिमयटा कहला बेलू मत लगे बहुत मानते कष्टर जिन कौन कह मन भर एत भावना आसिक कहीटा रूप देला बेलू हुए तो पारे अरे ठाकुर से कथा ठाकुर मैंने मन में एत कथा आस कौन कहे एमती कहू कहू काली निगम गोटे छोट गपटे आप समझ जानते कृष्ण को कथा विग्रह कथा दिने कृष्ण एमती हठात जाकि विग्रह घर पहुंचे विग्रह घर पहुंची कहले मत भोक है भोक विग्रह स्त्री गाधुले आने आसिक भोकटे मागुची बोली एका ज्ञान काढ़ी मंगला पलि लोकदम बेचारे पलि आसते
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଦଳୀ ଛାଡିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଦଳୀଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚୋପାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଠାକୁର ବି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକି ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ସିଏ ତ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା, ସିଏ ମତେ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଇ ଟପିକରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ମନ୍ଦା ଯେତେ ବୋକା ହଉ ସେ ମୋର ସେତିକି ଦୟା ଓ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର। ଆଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକ 60,000 ବର୍ଷ ଧରିକି ବି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାଧନାରେ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସାଧନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏତିକି ଯେ କେବଳ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇପାରିଲେ ତମର ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ସାଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମର ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ଜିନିଷର ଉପାୟ ମୁଁ କରିଦେଇଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ଯାହା ପାଇଛି ଆଉ ଯାହା ବି ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଛି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାରେ ସେ ମୋର ପରମ ବିଶ୍ୱାସ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଜୀବନର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସୁଖରେ କେବେ ମାନେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇନଯାଏ କି ଦୁଃଖରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢିପାରେ, ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆମର ସଂଘ ପୂଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂଘ ପୂଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ମା ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଘରେ ଭୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ହବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। Jai Guru. I invite Sri Sri Thakura, all Bhais, Mas, and young aspirants to the next puja session to be held on Sunday, September 3rd. Please join the puja and make it successful. Jai Guru. जय गुरु ठाकुर भाई माँ और पिला माने आसंता रविवार संघ पूजा से ठाकुर को भक्त भाई माँ पिला निमंत्रण करुच्ची पूजा ठाकुर पूजा योगदान कर अभयवाणी शुणाई और सेवा कर जगत आम कृतज्ञता करेंगे। जय गुरु। आसंता बुधवार अगस्त 30 तारीख दिन ठाकुर आपणकर जन्मदिन, से आम जन्मोत्सव पालन करूँ सन्ध्या 6टा बेले। से आपण को भक्त भाई और माँ मान निमंत्रण करुचु पूजा योगदान कर अभयवाणी शुणाई और सेवा कर जगत कृतज्ञता करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। जय भाई ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ନାକି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସେ ସୁବାଶୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠେଇଲେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରିପାରେସନ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ ଏମିତି ହବା କଥା, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଠାକୁର ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ପୂଜା ହବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରିବେ, ଭୁଲରେ ଜାଣିନଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବେ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହବନି, ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁ। परमानंद ठाकुर महाराज भक्त भाई माँ और पिलामाने आज आमर सेवा पाली जो सब त्रुटि रही जो माने जो माँ भाई माने आश्रम मंदिर सेवा कर जानते अजाणत जो सब त्रुटि रही से श्री ठाकुर महाराज पाखे समस्त पाखे क्षमा प्रार्थना करुच्ची, निज गुणे क्षमा देवे। जय गुरु। जय गुरु पूजा भाई मुझे क्षमा प्रार्थना करी मोर विवरणी पढ़ा मुझे लेट जॉइन कली आज। हाँ जय भाई।
ଜୟ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ମୋର ବିବରଣୀ ପରିବାର ସେବା ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ୱିକ୍ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ କଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଟାଇମିଂ ଟା ଦେଖିନି। ମୁଁ ଏଜମ୍ପସନ୍ ରେ ରହିଗଲି କି ହଁ ମୋର ରେଗୁଲାର ଟାଇମିଂ ଟା ଆଜି ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଯେ ଟାଇମ୍ ଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସେ ବୋଲି ସେଟା ମୋର ସ୍କିପ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ସେଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଟା ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୟ ଦୀନନାଥ ଭିକ୍ଷା ପରେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ, দীননাথ ভিক্ষা করে শ্রী চরণে, তব কথা রখিথিবি মননে স্মরণে, তব কথা রখিথিবি মননে স্মরণে, বাহারে কি হেলা নাহি নকরি শোচনা, বাহারে কি হেলা নাহি নকরি শোচনা, করিবি প্রথমে নিজ স্বভাব মার্জনা, করিবি প্রথমে নিজ স্বভাব মার্জনা, পর দোষ খোঁজি বুলি নধাইব মন, পর দোষ খোঁজি বুলি নধাইব মন, লাগিথিবি সদা করি আত্ম সংশোধন দেব, লাগিথিবি সদা করি আত্ম সংশোধন, বচনে আলাপে হেউ রসনা সংযত, বচনে আলাপে হেউ রসনা সংযত, ঘুঞ্চি যাও অবসাদ দেহর জড়ত্ব দেব, ঘুঞ্চি যাও অবসাদ দেহর জড়ত্ব, উচিত ভাষণে নহু কিছু অন্তরায়, উচিত ভাষণে নহু কিছু অন্তরায়, যথা কর্ম হেউ চিত্ত শুদ্ধির সহায় দেব, যথা কর্ম হেউ চিত্ত শুদ্ধির সহায়, নিরল স্বভাবে তব নাদেশ পালন, নিরল স্বভাবে তব আদেশ পালন, করি জীবির হেউ তহি প্রাণর সুরণ দেব, করি জীবি হেউ তহি প্রাণর সুরণ, ন মানিবি কাহি কেউ বারণ বন্ধন, 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 যহি থায়ে রখি খাও তব পদে মন, যহি থায়ে রহি খাও তব পদে মন, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়,
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু jai guru jai
Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Guru Shri Brahmanda Thakur Maharaj ki Jai Guru Jai Guru Jai Guru जय गुरु भाई मैंने मामा ने जो मैंने उबर कॉन्फ्रेंस जॉइन करथिबे ऑनलाइन आई थिंक बाय मिस्टेक I dropped them. I think, I'm not sure. Hopefully they join back. There's a mistake. Because I was just checking how many are there. Anyway, you all know that Amara Chi general body meeting, but it should be a short meeting. Kali police potentially WhatsApp, so it should not take long. But before that, this is the